अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, खेल बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अब खबर यह आ रही है कि असम्बलियां तहलील किए जाने का सोचा जा रहा है और असम्बलियां तहलील की जा रही हैं। इस बारे में जियो टीवी तक ने खबर चला दी है। सैयद तलत हुसैन जो कि उनके बड़े फेवरेट साफी हैं, वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं। गरीदा फारूकी तक इस मामले में बोल रही हैं, तो इसका मतलब जो है, जो इनके करीब तरीन लोग हैं वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई असम्बलियां तहलील हो रही हैं? और असम्बलियां तहलील किए जाने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि इस पे जियो ने यह चलाया कि अगले हफ्ते या पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी या फिर जो है वो असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। तो सिचुएशन क्या है? मैं इसे क्यों कह रहा हूं कि गेम इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। जीएचक्यू में क्या चल रहा है, इस वक्त मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, वो क्या चाह रहे हैं, क्या इमरान खान कामयाब हो गए हैं, ये बहुत सारे सवालात है। असल हकीकत क्या है, गेम इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई है, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। देखिए, इससे पहले मैंने जो वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताई थी और मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, वो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा पे प्रेशर आ गया है, वो इलेक्शन चाहते हैं, ये पूरी गेम का हिस्सा है। आज अभी इस वीडियो में मैं उसकी भी तफसील आपके सामने रख देता हूं। दो जगहों पर गवर्नमेंट फंस चुकी है। नहीं, ये लगता था कि शायद हमें फंड्स बाहर से मिल जाएंगे, चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, तो हमें जो है वो बड़ी आसानी से हम इमरान खान को आउट कर देंगे। इमरान खान का बयानिया ऑलरेडी आउट हो चुका है, तो इमरान खान को टैकल करना बड़ा आसान है। उधर से हमें फंड्स मिल जाएंगे, गवर्नमेंट चलानी आसान हो जाएगी। चूंकि अब इमरान खान सड़कों के ऊपर मौजूद है, इमरान खान का प्रेशर इतना है कि दोस्त ममालिक भी ये नहीं चाह रहे हैं कि पार्टी बन जाए, और वो ये चाहते हैं कि कोई मुस्तहकम गवर्नमेंट आए तो फिर हम फैसला करें। अब यहां पर सिचुएशन मजेदार हो गई है। अब जनाबे वाला बिलावल का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बिलावल के अमेरिका के दौरे के बाद हो सकता है कि अमेरिका जो है वो आईएमएफ को कहे कि आप जो है वो यहां पर थोड़ा सा जो है वो इन्हें रिलीफ दे दीजिए। बात को समझिएगा, यहां पर जो है वो एक हल निकल सकता है। क्योंकि आईएमएफ भी नहीं मान रहा और यहां से जो है ना वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी ऊपर करनी है, इसलिए अब बंद गली में तो फंस गए हैं। लेकिन बात यहां तक इतनी सादी नहीं है। अब इन्हें यह समझ आ गया है कि ये गवर्नमेंट हमसे चलनी कोई नहीं है। ठीक है, अगर मिसाल लें आईएमएफ से पैसे मिल भी जाते हैं, दूसरी जगहों से मिल भी जाते हैं, तो गवर्नमेंट नहीं चलनी। मियां साहब ने जो लंदन में बैठ के डिस्कस किया है वो ये है कि गवर्नमेंट हमसे चलने नहीं वाली है। सो इन्होंने किया क्या? इन्होंने अब डिसाइड किया है कि हम इस तरह से पॉपुलर होंगे कि हम अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट एजेंडा लेकर आए, इसलिए अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट एजेंडा लेकर आया जा रहा है। एक तरफ इनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही है और असम्बलियां तहलील करने की बात, और दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि असल में हम असम्बलियां तहलील नहीं कर रहे बल्कि हमसे फौज करवा रही है। नजम सेठी का ये बयान और बाकी तमाम जगहों से इस तरह के बयान ये बात साबित करते हैं, और फिर हफीजुल्लाह नियाजी का ये कहना कि जनाब बाजवे प्रेशर में आ जाते हैं, ये साबित करता है नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया गया है कि आप जरा एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बना के रखिए। लोग, आप चूंकि गवर्नमेंट तो चल नहीं रही है, आपको असम्बलियां एट द एंड तहलील करनी पड़ेगी, तो आप जो है ना वो ये बताने की कोशिश कीजिए कि देखिए जनाब, ये जो फौज है ये जो सब कुछ करवा रही है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं, फौज नहीं इस बारे में कुछ कर रही है। ये तहरीक इंसाफ को लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अदरवाइज इनकी अपनी। अब मैं आपके सामने कुछ ट्वीट्स पढ़ देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात जो है वो किस कदर जा रहे हैं। ये सैयद तलत हुसैन का ट्वीट जो है वो आपके सामने मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, नवाज शरीफ ने इमरान खान की तबाहकुन पॉलिसियों की सियासी कीमत चुकाने से इनकार कर दिया है। अब शहबाज शरीफ के पास जो बतौर वज़ीर आज़म है वैसे ही बेसरो और बेसब्र नजर आ रहे हैं। असम्बली तहलील करने के अलावा कोई खास अमली रास्ता या शायद मौजूद नहीं। पंजाब में भी नए इंतखाबात की तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। अब जनाबे वाला जो इन्होंने लंदन में डिसाइड, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं, जियो ये कह रहा है कि जनाब अगले हफ्ते तक ये फैसला हो जाएगा। सैयद तलत हुसैन या फिर आप ये नजीर लगारी साहब का ट्वीट मेरे सामने पड़ा है, अंसार अब्बासी का ट्वीट, गरीदा फारूकी के ट्वीट्स, ये सारे के सारे इस बात पे जो है ना वो अब अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे होगा क्या। अगले कुछ दिनों में ये फौज मुखालिफ बयानियां बनाना शुरू करेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि असम्बलियां तहलील करवाने के लिए हमें प्रेशर जो है वो साथ में जो है ना वो फौज डलवा रही है और जनरल बाजा जो है ना वो डलवा रहे हैं। हालांकि हकीकत का इससे मैं आपको अगेन बता रहा हूं कोई ताल्लुक नहीं है। अब होगा क्या? क्या इसका मतलब यह है कि पक्की पक्की हम ये समझ लें कि कहानी खत्म हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक ऑप्शन अभी भी मौजूद है, एक सूरत हाल जो है वो अभी भी बची हुई है, और वो सूरत हाल ये है, ये जो 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 सारे मामले पर रिलाय कर रहे हैं, वो ये है कि हमें कोई इमदादी पैकेज मिल जाए, कोई बड़ा रिलीफ मिल जाए। क्योंकि
یہاں سے پیسے بڑھا نہیں رہے اور ادھر سے چونکہ ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، تو ان کا دل ہے کہ کہیں سے اگر ہمیں پیسے مل جاتے ہیں، کہیں سے اگر ہمیں مطلب تھوڑی سی مدد مل جاتی ہے، تو ہم اس سیٹ اپ کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چل سکتے ہیں، ہم اسے لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اس کی میں نے آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ تنقید کرتے رہے، لیکن میں کہتا رہا ہوں جتنی دیر یہ گورنمنٹ چلے گی، عمران خان کا بیانیہ کمزور نہیں مضبوط ہوگا، کمزور نہیں مضبوط ہوگا۔ اور عمران خان کا بیانیہ ناظرین کرام مضبوط ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ اپنے مختلف لوگوں کو ٹاسک دے دیا ہے، پچھلے کچھ گھنٹوں سے یہ اس ٹاسک کے اوپر پراپرلی کام ہونا شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے کچھ گھنٹوں سے نون لیگ نے سائیڈ سوئچ کرنا شروع کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ابھی بھی واپس چلے جائیں اگر کہیں سے بڑی رقم مل جاتی ہے، جو کہ 18 تاریخ کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو اس کا لٹمس ٹیسٹ دے دیتا ہوں۔ اگر 7 دنوں کے اندر، اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کے سامنے لٹمس ٹیسٹ رکھ رہا ہوں اور ابھی تک کی ویڈیو کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں۔ اگر اگلے 7 دنوں کے اندر گورنمنٹ نے تمام پرائسز بڑھا دی، تیل کی قیمت بڑھ گئی اور 1-2 روپے نہیں، اچھی خاصی بڑھ گئی، اگر جو ہے نا وہ باقی چیزوں کے اوپر سبسڈی ختم ہو گئی، تو یہ سمجھیے گا کہ یہ گورنمنٹ ابھی جانے والی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے لٹمس ٹیسٹ رکھ رہا ہوں، آپ اس ٹیسٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ یہ ٹیسٹ کر لیجئے گا۔ اگر گورنمنٹ نے یہ بڑھا دیا اور جو چیزیں بڑھ گئی، تو پھر سمجھے گا گورنمنٹ لمبا پلے کرنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے پھر عمران خان کے دھرنے کو دیکھا جائے، ویٹ کیا جائے وہ کیا کرتا ہے، کتنے لوگ لے کے آتا ہے، پھر کچھ نیگوسیشنز کی جائے۔ کیونکہ آج بھی مفتاح اسماعیل نے یہ کہا ہے کہ ہم صرف ابھی کے لیے روک رہے ہیں، کل کو کیونکہ اگر کوئی اشارہ مل جاتا ہے، مدد مل جاتی ہے، تو پھر قیمتیں بڑھا کر سال نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو 7 دنوں کی بات بتا رہا ہوں، اگر اگلے 7 دنوں کے اندر پیٹرول پرائسز نہیں بڑھتی ہیں، ڈیزل کی پرائس نہیں بڑھتی ہے، یا جو سبسڈی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ایسی رہتی ہیں، تو پھر میرے سے یہ لکھوا لیں، میں آپ کو سگنیچر کر کے دے رہا ہوں کہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ گھر جا رہی ہے، پھر گورنمنٹ کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ اور انہوں نے عمران خان کی ترس کھا کر نہیں یہ کام کیا، بلکہ مجبور ہو کے کیا ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے، عمران خان کے پریشر، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو لالی پاپ دے رہے تھے اوپر بات ٹھیک ہو رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اپنی نااہلیوں اور ناکامیوں کی وجہ سے، اپنی جو ہے نا وہ بے سمت دوڑتی ہوئی، بھاگتی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی اس عجیب معیشت کی وجہ سے، آج اپنی غلطی کی وجہ سے یہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان سے یہ ملک چلے گا نہیں۔ پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو عمران خان کل کو ایسے کیسے چلا لے گا کہ ملک؟ جناب والا اس کی ایک ریزن ہے۔ دیکھیے ابھی ہمارے دوست ممالک ہم پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، چین ہم پر ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے، چین کو لگتا ہے کہ ہم مستحکم نہیں ہیں، ہمارے دوست ممالک کو لگتا ہے ہم مستحکم نہیں ہے۔ جو ہی کوئی بھی مستحکم گورنمنٹ آئے گی، کوئی بھی سٹیبل گورنمنٹ آئے گی، فوری طور پر سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہمارے دوست ملک جو ہے وہ ہم پر بھروسہ کریں گے، ہمارے دوست ملک جو ہے وہ ہمیں فنڈز بھی دے دیں گے، پیسے بھی دے دیں گے، اور اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ سو اس وقت جی ایچ کیو میں اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ہنگامی صورتحال ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈبل گیم پلے کر رہے ہیں۔ جنہوں نے ان کے اوپر احسان کیا نا، یہ انہی کو ڈس رہے ہیں اور بہت تازہ ڈس رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ کتنے سگے ہیں، کیونکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کمپین پاکستان مسلم لیگ نون لانچ کر چکی ہے، حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ذریعے، نجم سیٹھی صاحب کے ذریعے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نون لیگ نے کمپین لانچ کر دی ہے۔ یہ اس وقت کی اپڈیٹ ہے، یہ میں نے آپ تک چیزیں پہنچانی تھی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ پاکستان۔